Amen. Is the name Lord? Bendito sea el nombre del Señor. There is a power. Hay un poder. Amen. It's greater than the sun. Es más grande que el sol. It's more powerful than the moon. Es más poderoso que la luna. Amen. It's promised to come and live within us. Y ha prometido venir y vivir con nosotros. Hallelujah. To change a life that was born in sin Para cambiar una vida que fue nacida en pecado and to make it a son of God. y hacernos un hijo de Dios. It's good to be back in the house of the Lord again this morning. Es bueno estar de regreso en la casa del Señor en esta mañana. I want to thank the pastors this morning Quiero darle las gracias a los pastores en esta mañana for being so gracious. por tener tanta gracia para con nosotros. I feel like I have friends. Siento que tengo amigos. You know, Jesus called his disciples friends. Saben, Jesús llamó a sus discípulos amigos. A friend sticks closer than a brother. Un amigo está más cerca que un hermano. Hallelujah. Estoy agradecido que hay algo que nos ata en esta mañana. The bloodline through the church ages. La sangre que corre a través de las edades de la iglesia. Luke chapter 24. Lucas capítulo 24. It's a very familiar scripture. Es una escritura muy familiar. This is after the resurrection. Esto es después de la resurrección. And Jesus has been fellowshipping with his disciples. Y Jesús estaba teniendo compañerismo con sus They have discípulos. been on the road to Emmaus. Y iban en el camino a Emaús. And we're going to start reading at verse 44. Y empezaremos a leer en el versículo 44. And he said to them, Y les dijo: These are the words which I speak unto you, Estas son las palabras que os hablé, while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms, concerning me. estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Then he opened their understanding, that they might understand the scriptures. And he said unto them, Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remissions of sin should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem, and you are witnesses of these things. Así que está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. And verse 49 Y el versículo 49 says, And behold, I send the promise of my Father unto you, but tarry ye in the city of Jerusalem, till you be endued with power from on high. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amen. God bless you. You may have your seats. Dios les bendiga, pueden tomar su asiento. And if you just keep your Bible open, I'd like you to also open your Bible to Matthew chapter 25. Y Mateo capítulo 25. And we find it amazing Y encontramos, when we look at the scriptures, cuando vemos las escrituras, and when we realize that the disciples of God, y nos damos cuenta que los discípulos de Dios, the ones that had loved him, los que lo habían amado, the ones that had been looking for him to come in power, los que lo habían buscado que Él viniera en poder, and then Jesus had been taken away, y luego Jesús fue quitado, and they had become discouraged. y se habían desalentado. And we're so thankful Y estamos tan agradecidos that God never leaves his children in that condition. que Dios nunca deja a sus hijos en esa condición. But there's always a time
pero siempre hay un tiempo that He comes to them. que viene a ellos. If we recognize the scriptures, Si reconocemos las escrituras, as they were walking to Emmaus, como iban caminando a Emaús, they were not looking for Him. no estaban buscándolo a él, They were not searching for Him, no lo estaban buscando, but they were talking about Him. pero estaban hablando de él. And the Bible said when they began to talk about Y la Him, Biblia dice que cuando empezaron a that hablar de He él, came by. entonces él vino. And we're so grateful this Y morning estamos tan agradecidos that esta mañana regardless of how discouraged we can que get, no importa cuán desalentados if we'll estemos, start thinking on the good things of si, God, si empezamos a pensar en las cosas and we'll buenas de start Dios talking about Him, y empezamos a hablar de él, He promised He'll come by. él prometió que él vendría. Amen. He spoke to them along the way. Él habló a ellos en el camino. He spoke to them along the way, and they realized that as they talked, Y se dieron cuenta que mientras hablaban, they recognized His voice, reconocieron su voz, but they didn't realize who was talking. pero no se dieron cuenta de quién estaba hablando. Because even though they knew Him as Jesus, Porque aunque lo conocían como Jesús, the last they can recall lo último que ellos recordaban, was He died. que él murió. They weren't expecting Him to be No there. estaban esperando que él estuviera ahí. But Jesus never Pero Jesús nunca leaves His children deja a sus hijos in a defeated condition. en una posición derrotada. This gospel did not come to bring defeat, Este evangelio no vino para traernos derrota, but it came to bring victory. pero trajo para traer victoria. It did not come to bring discouragement, No vino para desalentarnos, but it came to give power. pero vino para darnos poder. It did not come to leave us, what's the right word? It did not come to leave us in turmoil, No vino para dejarnos en revuelta, but the word gives us a direction. pero la Biblia nos da una dirección. And even though Jesus was talking to them, Y aunque Jesús estaba hablando con ellos, they didn't realize they were in His no presence. se dieron cuenta que estaban en su presencia. And it wasn't until He broke bread with them that Y night no fue hasta que él quebró el pan con ellos that they realized it was the same que Jesus. se dieron cuenta que era el mismo Jesús. Not another Jesus, No otro Jesús, not another God, no otro Dios, not a mystique or a spirit, no un espíritu, but the same Jesus pero el mismo Jesús that they had put in the grave que habían puesto en la tumba was the same Jesus era el mismo that was Jesús breaking bread with que them. estaba quebrando el pan con Hallelujah. ellos. Oh, it's good for us to recognize Oh, His es bueno presence. para nosotros reconocer su presencia. Hallelujah. And He gave them instructions. Y les dio instrucciones. You know, they were looking at a man Estaban viendo a un hombre who literally had said que literalmente había dicho that if you lay this body down, que si pones este cuerpo in abajo, 3 days I'll raise it up again. en 3 días lo resucitaré. And there He stood in their midst. Y ahí estaba parado en sus medios. And surely they could say, Y seguramente podrían decir, we have never seen no man do this. nunca habíamos visto a un hombre hacer esto. Amen. No man has ever laid his life down Ningún hombre había dado su vida and raised it back up y la había again. levantado una vez más, Hallelujah. Except one, excepto uno, Jesus. Jesús. As they looked at Him, Y mientras lo miraron, He said, I want you to pay close attention. dijo, quiero que pongan mucha atención, I want you to go to Jerusalem. quiero que vayan a Jerusalén And I want you to wait there. y quiero que esperen ahí, Because there's a power coming porque hay un poder que viene that you have never experienced. que nunca has experimentado. There's an unction from the Spirit coming Hay una unción que viene del Espíritu that will give you victory for the rest of your que te life. dará victoria por el resto de tu vida. Hallelujah. Go wait in Jerusalem. Ve y espera en Jerusalén. I think that's a good thing to do, isn't it? Creo que esa es una buena cosa que hacer, ¿no lo creen? Y los discípulos, como empezaron a caminar, Jesus had warned them, Jesús les había advertido, beware of the adversary, tengan cuidado del adversario, for he's very subtle. porque es muy sutil, He's very deceptive. es muy engañoso. He comes in ways that you don't Él recognize. viene en formas que ustedes no reconocen And He's come with a purpose to destroy y you. ha venido con el propósito de destruirte. But He said, don't fear, Pero dijo, no tengan miedo, because I prayed for you. porque yo oré por ti. Amen. Amen. If Jesus says anything, Si Jesús dice cualquier cosa, it's going to be so. va a ser así. Amen.
As the disciples begin to preach, Y cuando los discípulos empezaron a predicar, en Mateo capítulo 25 Jesús les dijo, and the disciples had asked him about the end of time y los discípulos le preguntaron de los tiempos del fin and different things, in Y las- Matthew 25 y verse 1, diferentes cosas. Mateo 25:1 Jesus says this, Jesús dice esto: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. He said 5 were wise 5 de ellas eran and prudentes 5 were foolish. y 5 insensatas. And they that were foolish took their lamps Y las insensatas, tomando sus and lámparas, took no oil with them. no tomaron consigo aceite. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas And while juntamente the con sus bridegroom lámparas. tarried, Y tardándose el esposo, they all slumbered and slept. cabecearon todas y But at durmieron. the midnight hour, Y a la medianoche there was a cry made, se oyó un clamor: Behold, aquí the bridegroom cometh. viene el esposo, Go you out to meet him. salid a recibirle. And then all those virgins arose and trimmed their lamps. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron And the foolish said unto the wise, Give us of your oil. y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, For our lamps have gone out. porque nuestras lámparas se apagan. But the wise answered, saying, No, not so, Mas las prudentes respondieron diciendo: lest there not be enough for us. para que no nos falte a nosotras, But go rather to them that sell, and buy for yourselves. id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. The Pero bridegroom- mientras ellas iban a comprar, The bridegroom came, and they that were ready went with him into the marriage, and the door was shut. vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amen. Todas las 10 Were virgins. eran vírgenes, They were all pure. todas eran puras, They were all godly. todas eran piadosas. They all, we would say they were all from the same church. Podríamos decir, ellas eran todas de una misma iglesia. They even fellowshiped together. Aún tenían compañerismo juntas. But Jesus warned them Pero Jesús les advirtió that there was a time coming que iba a venir un tiempo that Satan would come in que Satanás vendría and he would convince you that you're okay y te convencería que estás bien where you are today. donde estás en este día, That you got all that you need right now. que tienes todo lo que necesitas en este momento, And then you would become content y que te volverías contento con and you eso would just rest. y descansarías. But 5 of them made a great error. Pero 5 cometieron un gran error. They became so content Se volvieron tan contentas, that there was no oil in their lamp. tan complacientes, que no había aceite en su lámpara. And the oil represents the Holy Ghost. Y el aceite representa el Espíritu Santo, porque podemos ser buena gente. Así que eran And justificadas they were sanctified, y eran santificadas, they were pure, eran puras, but they had no oil. pero no tenían aceite. That was the difference. Esa era la diferencia. And when the call came, Y cuando el llamado fue hecho, 5 fueron con el Señor, went out to meet the Lord, fueron a encontrar al Señor, and 5 couldn't go. y 5 no pudieron ir. That would be an awful thing. Esa sería una cosa horrible, To believe that you were saved, de creer que eres salvo, to believe that you have the Holy Ghost, creer que tienes el Espíritu Santo, and to find out that when the call came, y darte cuenta que cuando fuiste llamado, the morning of the rapture, la mañana del rapto, when He comes cuando venga and you don't go, y no te vayas, that would be a terrible time. ese sería un tiempo terrible. And Jesus warned the disciples. Y Jesús les advirtió a los discípulos. But I believe the Spirit of God is trying to warn us again Pero yo creo que el Espíritu de Dios nos está tratando de advertir una vez más, that not everybody that says, Lord, Lord, que no todos los que dicen Señor, Señor is going to enter in. van a entrar, Not even the preachers. ni siquiera los predicadores, Because they said, Lord, we've cast out porque devils in your dijeron: no, name. Señor, echamos fuera We've done demonios great en tu and nombre, mighty works in your name. hicimos grandes obras en tu nombre. And Jesus said, Depart. Y Jesús dijo: apártate I de didn't mí, know you. no te conocí. Hallelujah. There was a reason Había una razón that Jesus told the disciples, que Jesús les dijo a los discípulos: Go wait
in Jerusalem ve y espera en Jerusalén until you're endued with power. hasta que recibas el poder. Hallelujah. Why? ¿Por qué? Because it was a special kind of power. Porque era un poder especial. It was not power that was given of a man, No era poder que fue dado por un hombre, but it was a power that would come from above. pero era un poder que venía de arriba. It would be the very life of God Era la himself misma vida de Dios coming down again to live in a body. bajando para vivir en un cuerpo. Hallelujah. Aleluya. And he warned the disciples, be sure. Y les advirtió a los sure discípulos, you don't miss asegúrate que no te lo It's going to pierdas. come. Va a venir. Make sure you're there when it comes. Asegúrate que estés ahí cuando venga. Sabemos que hay un gran hombre con el nombre de Abraham He was the father of our faith. y era el padre de nuestra fe. And Abraham was a Y Gentile. Abraham era un gentil. Abraham was not a Jew. Abraham no era un judío, He was a Gentile. era un gentil. And God gave him the promise, Y Dios le dio la promesa, though he was not a Jew, aunque no era un judío, God gave him the promise le dio la promesa of inheritance. de heredad. Hallelujah. He gave him a promise of Le inheritance. dio una promesa de heredad. He told him that he was going to give him a son. Le dijo que le iba a dar un hijo. And from that son Y de ese hijo would come a lineage that would be a godly lineage. vendría un linaje piadoso That would literally, it would stem from que time literalmente separaría del to tiempo eternity. a la eternidad. And Abraham didn't understand Abraham didn't understand how he could have such a promise, Y a Abraham no entendió cómo él podía tener esa promesa, being a Gentile. siendo un gentil. But if God says something, Pero si Dios dijo algo, then God must keep his word. entonces Dios debe de Amén. mantener su palabra. Hallelujah. So he gave Abraham a covenant. Así que le dio a Abraham un pacto. And he told Abraham, Y le dijo a Abraham, I want to, this is going to be my covenant with you. este va a ser mi pacto contigo. He said, every one of your children, Cada uno de tus hijos, everyone from your household, cada uno de tu casa, all that are your servants, todos los que son tus siervos, every man child, cada hombre pequeño it must be circumcised. debe ser circuncidado. And when it's circumcised, Y cuando es circuncidado, that will be my covenant, ese será mi pacto, that I will keep my word with you. que yo mantendré mi palabra contigo. Amen. You'll find it in Genesis chapter 17. Lo encontrarán en Génesis 17. But it says, every man child Pero dice, whose flesh of his foreskin is not circumcised, cada joven que no es circuncidado, esa alma, that soul shall be cut off from his people, debería de ser cortada de su gente, for he has broken my covenant. porque ha quebrado mi pacto. It was so important Era tan importante that every man child in Moses' household que cada joven en la casa de Moisés was circumcised. fuera circuncidado. And if he wasn't, Y si no lo era, he would be cut off from the promise. sería cortado de la promesa. We can see a perfect type. Podemos ver un tipo perfecto en las 10 vírgenes. They must have oil in their lamp, Tienen que tener aceite en su or they'd be lámpara, cut off from the promise. o serían cortadas de la promesa. And we realize this Y morning nos damos cuenta en esta mañana that promise still que remains. esa promesa todavía sigue. God has not changed his mind. Dios no ha cambiado su He has not mente, changed his no word. ha cambiado su He palabra, won't change for you. He won't change it for you. no la cambiará por And he ti won't change it for y me. no la cambiará por mí. God must keep his word. Dios debe de mantener su palabra. Hallelujah. Pero escuchen, la promesa sigue en esta mañana, And God must keep his word. que Dios debe de mantener su palabra. And he told the disciples, you wait. Y les dijo a los discípulos, I don't want esperen, you to take any chances. no quiero que tomen You ninguna must oportunidad, know the life. que algo ha pasado en sus vidas, Because many hard times are coming. porque muchos tiempos Many difíciles struggles are vendrán, coming. vendrán muchos And batallares, only those with the Holy Ghost y solo aquellos con el are Espíritu going to Santo stand the test of time. van a mantenerse en los tiempos difíciles. Saben, a veces nos mantenemos tan And we're ocupados so thankful y estamos tan agradecidos the night that we come to the altar la noche que venimos al altar and the weight of our sins is lifted. y que nuestros pecados son And we levantados can run and shout. y podemos correr y And we gritar can rejoice. y podemos gozarnos. We know God has saved us. Sabemos que Dios nos ha salvado, But that is just the beginning. pero eso es solo el He
principio. Just because God did something that night Solo porque Dios hizo algo en esa noche, doesn't mean you got the Holy Ghost. no significa que tengas el Espíritu Santo. Les dijo, ¿has recibido el Espíritu Santo Since you believed, desde que creíste? not when you believed. No cuando creíste. Didn't say you got the Holy Ghost when you believed. No dijo, recibiste el Espíritu But he Santo said, cuando did you creíste. receive it since you believed? Pero dice, lo recibiste desde que creíste. Amen. Salvation is a work of grace. Salvación es una That's obra de true. gracia, es verdad. Salvation is a work of grace. Salvación es una obra de And gracia. Y justification justificación is a work of grace. es un trabajo de It's a gracia. work of the Holy Ghost. Es un trabajo del Espíritu But Santo. then God comes to clean the life up. Pero luego Dios viene a limpiar And esa He vida begins to sanctify you. y empieza a santificarte. Un Dios santo Will not live. no vivirá, He will not dwell no morará in an unholy life. en una vida que no es santa. He won't. No lo hará. He is Jehovah God Almighty. He will not dwell in an unholy Él es life. Jehová Dios y no vivirá en una So vida the inmoral. Spirit of God Para que el Espíritu de not Dios only does He justify you, no solo te justifica, He takes away your sin completely. quita el pecado por completo, But then He begins to take the vessel pero luego empieza a tomar and ese He vaso begins to clean it up. y empieza a limpiarlo. Why? ¿Por qué? Because He Himself, Porque Él mismo, the Holy Ghost, el Espíritu Santo, wants to come and live in that life. quiere venir y vivir en He esa wants vida. to talk. Quiere hablar, He wants to walk. quiere He caminar, wants to preach. quiere He predicar, wants to sing. quiere He wants to heal the sick. quiere sanar a los He wants enfermos, to raise the dead. quiere levantar a He los wants muertos, to do all the things quiere hacer todas that las Jesus cosas did. que Jesús hizo. Hallelujah. Aleluya. Moisés era un gran hombre And he was even called by God. y aún fue llamado por Dios. Amen. Amén. God said, I'm going to send you to deliver my children. Dios le dijo, te voy a mandar a que liberes a mis hijos. And we know Moses went in his own strength. Y He went in his own strength. sabemos que Moisés fue con su propia fuerza y mató al egipcio. Moses knew he was called. Moisés sabía que había sido llamado. Moses knew why he was called. Moisés sabía que por qué había sido llamado. Listen, church. Escuchen, iglesia. God's word La palabra de does Dios not change, no cambia even for his prophets. ni aún por sus profetas. Even for his prophets. Ni aún por sus profetas. His word, it remains the same. Su palabra se mantiene igual. Moisés quería quería vencer con su trabajo, That he missed the timing of God. que él se perdió el tiempo de Dios. And when when Moses failed Y cuando Moisés falló as a man, como un hombre, he ran off into the wilderness. él corrió al desierto And he remained there for 40 years. y se mantuvo ahí por 40 años. And while he was there, Y mientras él estaba ahí, he had a little family. tenía una pequeña familia. Y continuando con la vida como tú y yo. But it came the time Pero vino el tiempo for God to keep his promise. para Dios mantener su promesa. And one day while he was out herding the sheep, Y un día mientras estaba cuidando las ovejas, he saw a bush that was on fire. vio una zarza ardiendo. Correcto, amén. Amen. Sí, amén. And he began to look at the bush. Y empezó a ver la zarza. And a voice came from the bush. Moses, Y de la zarza vino una voz y Take off dijo, your shoes. Moisés, quítate tus zapatos. The place- Moisés, yo te voy a mandar to a go ti deliver my children. para que vayas y liberes a mis hijos. Sí, amén. Uh-huh. Amén. He'd heard it now. ¿Lo había escuchado He'd ahora? heard it from his ¿Lo mother. escuchó de su mamá? He's heard the promise ¿Escuchó la promesa of the testimony de los from testimonios his mother. de su mamá? He failed as a man. Falló como un Now hombre. he's standing in the presence of Ahora God. está parado en la presencia And de he Dios hears the voice of y God. escucha la voz de Dios. And he knows that God is sending him. Y él sabe que Dios lo está mandando a él. He goes down. Él baja, He takes his children. agarra a sus He hijos, gets his little wife. agarra a su esposa And he starts going down to y Egypt. empieza a bajar a Egipto. And Brother Branham said this. Y el hermano Branham dice esto: The angel of the Lord came down. el ángel del Señor bajó And he would have killed Moses. y habría matado a Moisés. Why? ¿Por qué? Because Moses had 2 children. Porque Moisés tenía 2 hijos And he had never
circumcise those children. y nunca había circuncidado a esos niños. He was one of Abraham's children, Él era un hijo de Abraham, but he forgot pero se le the olvidó promise of circumcision. la promesa de He circuncisión. forgot the importance of Se le circumcision. olvidó la importancia de la The man circuncisión. said circumcision was a type. El hermano Branham dice que la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Hallelujah. He hadn't applied it to his No se family. le había aplicado a su familia. He had not applied the word to his family. No le había aplicado el Señor a su He familia. was so overcome with the revelation Estaba tan lleno de la revelación that God is sending me que Dios me estaba mandando a mí, that he forgot about the rest of him, que se le olvidó el resto de él, his family. su familia. And his wife recognized the problem. Y su esposa reconoció el problema. And she grabbed a sharp rock Y ella agarró una piedra and filosa she took those two little boys and y circumcised them. tomó esos dos pequeños niños y She los was so circuncidó. angry. Estaba tan She enojada, threw him at her husband's feet. se lo aventó a los pies de su And esposo she said, Moses, y you're le a bloody dijo: husband. Moisés, eres un esposo sangriento para mí. Why? ¿Por qué? How could a man of God forget? ¿Cómo un hombre de Dios podría olvidar? How could he overlook something so important ¿Cómo podría mirar por encima algo tan importante? as circumcision? La circuncisión. Oh, Daddy, Oh, papá, let me talk to you this morning for a déjame minute. hablar contigo en esta mañana por unos minutos. I don't care where you're at in your life No right me now, importa dónde estés en tu vida en este but momento, let me say something this morning. pero déjame decirte algo You en might esta have heard the mañana. voice of A God. lo mejor tú escuchaste You la might voz have de Dios. entered into your walk with the Lord. You might have entered into your A lo walk with mejor the Lord. empezaste a caminar en tu caminar con Dios, But have you been circumcised? pero has sido Have circuncidado, you been filled with the Holy has Ghost? sido lleno del Espíritu Because Santo, there's a little family that's following porque hay you. una pequeña familia siguiéndote. They're watching you. They're watching you. Te están mirando. You better have your eyes on God. Debes de tener tus ojos en You Dios. better have your eyes on the Word. Debes de tener tus ojos en la Because you palabra, got a wife porque and tienes you una got esposa children y and hijos they're looking at you. y te están viendo. You're God to them. Eres tu Dios para ellos. Hallelujah. Amén. Mama, maybe Zipporah's here this morning. Maybe it was Zipporah. Zipporah. Ok. A lo mejor era Séfora, Moses' wife. la esposa de Moisés. Sister, maybe you're sitting here this morning. Hermana, a lo mejor está sentada aquí en esta And you mañana could say like Zipporah, y tú puedes decir como Séfora: honey, you've been a bloody husband. cariño, has sido un hombre sangriento You para heard the mí. voice of God, Escuchaste la but you voz de didn't Dios, keep His word. pero no mantuviste su palabra. We got children Tenemos hijos that will perish que if you perecerán don't keep God's word. si no mantienes la palabra de Dios. Hallelujah. It's important this morning Es importante en esta that mañana every man must have the Holy que cada Ghost. hombre tiene que tener el Espíritu Santo. Go wait in Jerusalem. Go wait in Ve y Jerusalem espera en Jerusalén until you have received power. hasta que recibas poder de lo alto. Hallelujah. Puedes vivir justificado And you can live y sanctified puedes vivir santificado and do all those things. y hacer todas esas cosas. The Baptists do that. Los bautistas hacen eso, Pentecostals do that. los pentecostales hacen eso, But there's a power pero hay un poder that will come on the inside of que you vendrá dentro de ti, that will give you the ability que te dará la habilidad to live by every word. de vivir por cada palabra. Hallelujah. It won't force you to live No by te every word, forzará a vivir por la palabra, but it will entice you. It'll love pero you. te atraerá, te amará. You'll want to live by every word. Querrás vivir por cada palabra. Hallelujah. There's not a devil in hell. Y no hay ningún demonio en el infierno que se pueda parar Every one of enfrente them de is ese nombre. defeated. Hallelujah. Every one of them is under your feet. Every one. Cada Every uno devil. de esos demonios está bajo Every nuestros pies. filthy